Eto, javi se njemu na Facebooku i... A kome? Pa Dijaspora Bošnjak. Samo ti link pošalje, ja tuđe hoćeš. Slušaj, javiš se njemu i on ti pošalje link grupe. Evo neko zove. On te zove, treba reportat. Čuđu, aj, moram se javiti. Aj, odo i ja. Ta osoba, ja ću biti ta osoba koja stoji ispred svih u vas, koja djeluje u vaše ime. Pazite, ne želim da djelujemo po tom modelu, nekome se neko ne sviđa, hajmo ga ugasiti. Ne, nikako. To se ne smije desiti. Mi nepravdu ne smijemo nanositi nikome. Znači, samo pravedno. Znači, samo ljude koji bez ikakvog razloga, znači, ljude napadaju, ili kanale koji su striktno, čiji kontent zamišljen na napadanju i vrijeđanju, koji samo, znači, napadaju i vrijeđaju, znači, koji apsolutno ništa drugo ne snimaju, osim takozvane recenzije i reakcije i šta ti ja znam. Dajte čovjeka, zovte vam da ga muvamo, da upalimo kamere i da vidimo ko će šta reći. Dajte čovjeka vam. Dok mi se nije još prispalo skroz. Zovte ga, daj nekako da se muvamo. Jebote više ovo. Kakva crna reakcija, misliš sve ljudi budale i možeš li ti konkretno nam reći bar nekoliko kanala koje bi trebalo ugasiti? Zaista se slažem odmah. Pa ima još kanala, nećemo sad za sad o tome, znači prvo trebamo da nas se okupi kritična masa, pa ćemo onda spominjati kanale i spominjat ćemo njihove video uratke koje pravi. Još je rano o tome, znači nećemo spominjati nijedan kanal, nema potrebe za tim, apsolutno. Znači... Neće, on kaže, navući ćeš ga na manipulaciju. I šta, na kraju neće niko htjeti pričat sa mnom, jel? Ja ću odsad sam na kraju, sam sa sobom pričat. To je izgovor vam. Ne znam zašto dimnjačara. Ne znam iz kojeg razloga. Po meni dimnjačar, šta ja znam. Meni lično, dimnjačar, on jeste radi razne, ali on snima i čišćenje dimnjaka i ovo i ono, 100 nekakvih stvari on snima. Povremeno se osvrne na pojedine osobe, pa im se izvine, pa ovo, pa ono. Dimnjačar mi nije baš ono, nije mi definisan u tom smislu kao osoba koja je zlonamjerna. Nije mi, ne bih ja. Odmah se pogriješio, recimo. Što se tiče dimnjačara, sigurno ja ne bih išao na to da se njegov kanal gasi. Nema potrebe. Znači, dimnjačar, ako nekoga i uvrijedi direktno i ovo i ono, on ljudima da mogućnost da mu odgovore pravnim putem, kao što su neki radili i udarali mu strajkove i ovo i ono. Znači, dimnjačar nije čovjek koji radi... Šteta, mamka jebe. Šteta. Radi na hinjaka. On ima svoje ime i prezime, ima svoj broj telefona, sve podatke. Znači, dimnjačar je ličnost koja stoji na zemlji i radi to što radi. Ona se ne krije. Ona se ne krije iza lažnih imena i prezimena i ovo i ono. I znamo se kuća gdje živi, šta radi i ovo i ono. Znači, dimnjačar nije takva osoba, vjerujte. Dimnjačar ok dok je trijezan, ali kad popije, pijan vrijeđa. Ja u to ne želim da ulazim. Međutim, dimnjačar je javna poznata ličnost. Ja u to ne želim da ulazim, ali moramo gasiti kanale koji piju. Zna se ko je, zna se šta je. On se ne krije. Njega je vrlo lako moguće naći ko želi da ga nađe i da riješi to sa njim. Ja govorim o ovim osobama koji vam ne daju mogućnost da je nađete i da riješite problem direktno sa njima. Koje se kriju kao neka, da ne kažem, stvar, a psuju, laju, vrijeđaju. Ja govorim o takvim osobama. Takve kanale treba pogasiti. Ti ako imaš dovoljno hrabrosti, imenom i prezimenom, staniš, ti si već spreman da snosiš, znači, neke posljedice, da te neko da li tuži, da li ovo, da li ono. I u tom slučaju
može se sankcionisati ako se recimo radi o nekom videu gdje on nekoga nepravedno napuje i ovo i ono, pa se može da se reaguje, da se prijavi taj video. Ali osobu kao osobu koja ima dovoljno hrabrosti da stane, kaže ko je šta je, znači s takvom osobom nemate vi šta preko YouTube rješavati, nego odete i lično riješiti problem. O tome se radi. Znači, kao što je rahmetli muftija Zukorlić govorio, to da me tamo negdje vrijeđate iza leđa i ovo i ono, to mogu da razumijem. Ali kaže da dođeš predame, da staneš i da me uvrijediš bez posljedica, to je nemoguće. Ja sam isti takav. Pa jeste, ima dosta tih kanala koje bi trebalo ugasiti, ali nama je potrebno prvo znači da mi okupimo jednu kritičnu masu, znači nije on hrabar, nego nije normalan. Pa dobro, sad ne bi ja ulazio u to, jel ovo, jel ono, i molim te, nemoj da vrijeđaš nikoga na mom kanalu. Znači, molim te. Znači, nemoj nikoga da vrijeđaš, ovo ti je prvi put, sljedeći put bit ćeš sankcionisan zato što ćeš biti blokiran. Znači, nemaš pravo na mom kanalu nikoga, bez obzira o kome se radilo, čak ni Adisa i Švedske, znači nemaš pravo nikoga da vrijeđaš, da napadaš. Ja to ne dozvoljavam, izvini, molim te, ali ja to ne dozvoljavam. Znači, možemo onako s argumentima pričati, razgovarati, ovaj radi ovo, ovaj ovako, onaj onako, ali ljude vrijeđati, omalovažavati, ja to ne dozvoljavam. Produkcija upristojio se u zadnje vrijeme, pa i jeste, i po meni ono nekako šta ja znam. Međutim, ja ne želim da tema mog live-a bude Jasmin Dimnjačar. Jasmin Dimnjačar radi za sebe, ja za sebe i to je to. Ovi koji pozivaju na gašenje njegovog kanala, to idite tamo negdje drugo, na mom kanalu ne možete. Znači, ja nisam pozvao direktno ni na čije gašenje, nikojeg kanala, znači, još uvijek rano o tome, znači, ja samo govorim o određenoj vrsti kanala koji siju mržnju, nered, defetizam. Znači, ja nisam nikoga lično imenovao. Odmah da budemo jasni. Znači, nikoga ja nisam poimence spomenuo. Sad ima kanal Bauštelac Njemačka. Ma nije bitno to, meni uopšte nije bitno. Neka radiš tako hoćeš, ljudi moji. Međutim, kada bismo mi imali tu, kažem, skupinu, pozdrav, kada bismo mi imali tu skupinu, znači, od 100, 200, 300 ljudi koji su spremni da se odazovu na apel, koliko kanala in. Ima dosta i dobrih kanala, pored znači 115 miliona kanala na YouTube-u, vjerujte mi, ima i dobrih kanala, ima loši, ima dobri, sve zavisi šta ko prati, kako vi podesite na svome brauzeru pretraživaču, šta da vam izbacuje. Ja to svako malo podešavam, znači šta da mi dolazi, šta da mi ne dolazi. Obično me ljudi obaveštavaju o tome, evo i ovom pozivu, znači kod Amira Hadžića u live-u, gdje ljudi pozivaju da se ugasi moj kanal, evo čujemo drugih. Međutim, znači, s jedne strane to mi je drago, znači da se zna šta se radi i kako se radi, znači ljudi su obaviješteni, svjesni su, pa se nadam da će malo da koriguju svoj rad. A mi ćemo i dalje da nastavimo da se organizujemo, da se okupljamo, pa ćemo vidjeti dokle, kako i šta. Što bi rekli, vidjet ćemo cija majka crnu vunu prede. Znači, svi oni koji ne nanose zlo drugim ljudima, nepravedno, oni nemaju čega da se boji. Takvi ljudi nemaju čega da se boje. Znači, treba da se boje i da strahuju samo oni ljudi koji se kriju po mišjim rupama i koji bljuju otrov iz svojih prljavih pogani usta i koji napadaju na pravdi Boga druge ljude i šire mržnju protiv njih. Takvi trebaju da se boje. I trebaju da se boje, vjerujte. I ja pozivam da se organizujemo, da sankcionišemo takve. Znači, ne, nikako da sankcionišemo, znači, ljude koji su normalni, koji možete sačuvati. Zato molim vas, znači, nemojte spominjati ni ovaj kanal, ni onaj kanal, ni tamo, ni vamo. Da ne bi ljudi pomislili kako ja nekog želim da napadam. Nanogica treba njemu kave zadrmati. Imao je i on prijetnje pa se izvinjavao. Znate šta, ma neki ljudi nisu vrijedni uopšte da se spominju, vjerujte mi. Neki ljudi jednostavno u mom životu nemaju toliku dozu vrijednosti uopšte da ih se spomene. Znači, ispod su svakog nivoa, prema tome ne želim jednostavno da svoja usta i svoj live prljam spominjanjem nekih osoba. Eto, tako.
Znači, ja opet kažem, mi kada budemo respektabilna... Niste vi niko bili dobro obijeni. Eto šta je. Niko nije od vas dobro bio ubijen. Nego to laprda ko šta hoće. To je problem. Skupina, znači, kada nas bude 100, 200, 300, a ja se nadam od nekih ti 11.500 do sad, što na Facebooku, što na, ne znam, nisam upratio moram i na Instagramu napraviti, evo ga opet neka poruka, nešto. Koja si ti budaletna i manipulator ovim budalama ovdje na čatu, ko se tebe boji stoko. Neki Crypt Bunny nešto piše, znači dimnjačar ne igra nikakvu ulogu. Znači neki Crypt Bunny, evo prikazat ću vam šta je napisao, pokazat Jednu šamarčinu pa ne bi više lajal ovako. Ću vam, kaže koja si ti budaletina i manipulator ovim budalama ovdje na čatu, ko se tebe boji stoko. Evo, mene naziva stogom, vas koji ste na mom čatu naziva budalama, je Crypt Bunny. I evo recimo, pogledat ćemo o kome se radi, znači aktivnost kanala. Pridružio se Crypt Bunny prije 2 godine. Jebote, znači, kako mu nije mrsko za svako nema gledat. ništa, ni poruka, ni ovoga, ni onoga. Crypt Bunny je jednostavno, znači, napravljen kanal da spama, da trola, da vrijeđa, da napada i tako dalje. Znači, samo dok prikaže ovu poruku od Crypt Bunny-a, YouTube, znači, sačekat ćemo da je pročitate, da vidite kakvi sve ljudi ima. Znači, Crypt Bunny će sigurno biti banovan zato što vrijeđa moje pratioce. Hajde mene što se nazvao stokom i šta ti ja znam, ali moje pratioce ne može tako nazivati. Onaj koji ponižava, vrijeđa, pogotovo... Vi isto u čatu, moji ovi. Mene morate slobodno vrijeđati, ali vi između se da bi, nemoj slučajno da bi koga između. A mene slobodno po meni srte. Ovo žene treba da promijeni svoj rječnik ili da napusti snimanje YouTube-a. Evo, znači, vidite, Crypt Bunny svašta piše i zato je Crypt Bunny blokiran, jel? Znači, Crypt Bunny je blokiran. Kaže, start sajt psihopat u ludaru. Pa, jest upravo, baš tako. Baš tako, start sajt psihopata treba u ludaru goniti. Jer budalama nije drugo mjesto nego ludara. A za Amira Hadžića, pa šta jako ti obori kanal muka drugi napred? Ma kakav Amir Hadžić, bogati, pusti. To je smiješno, kome će on oboriti kanal? Kažemo, neki ljudi jednostavno želim da prljam usta sa spominjanjem njihovog imena, jednostavno nisu mi bitni u životu. Molim vas, nemojte spominjati neke ljude, ne zato što se ja bojim njihove reakcije, Bože sačuvaj, nego jednostavno želim da ih potpunosti ignorišem zato što to njima najviše smeta. Dakle, mislim, kad čovjek sebi dozvoli sa nekih 300-400 hiljada pratilaca da se spušta na nivo, da se druži i komentariše ljude od 1500-2000 pratilaca, sve vam je jasno i nema se tu šta dalje znači, pričati. Dakle, znači, ja vas pozivam da se solidarišemo, da se organizujemo u jednu dovoljno jako respektabilnu skupinu koja će, ako treba, ja ću davati tip, nije nikakav problem. Mene već leđa boli. Ne u smislu da ću ja određivati čiji kanal treba slušati, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. Sve će se to iskomunicirati, znači i ničiji kanal nećemo ići rušiti dok mu se 100% ne dokaže krivi. Ako pristaneš na sat vremena video razgovora ti i ja u live-u,
Daću ti ja remote connection na kompjuter i ti uđi obriši moj kanal. Remote, znači, uđi preko Teamweavera. A prvo sat vremena ti i ja da porazgovaramo i da svi gledaju. I onda se ti spojiš i ti obrišeš, ne trebaju ti report. Klikneš vam legalno. Da je zaista, da je potrebno srušiti taj kanal. Znači, nećemo rušiti kanale koji se bave, šta ja znam, snimaju tamo neka mora, live, njive, livade, ljude, ovo, ono, i pokoju reakciju napravi. Takve kanale ćemo prijaviti, te reakcije koje prave, znači, loše reakcije, normalno. Znači, upozorit ćemo te kanale, znači, ja ću ih upozoriti. Molim te da ne bismo izvršili atak, napad na tebe, znači, jednostavno obriši taj video. I na taj način ćemo ljude sankcionisati. A one kanale čiji je kontent zasnovan striktno na tome, na pljuvanju, na vrijeđanju, na ovome, na onome, to ćemo gasiti, znači, odmah. Da li bi u ovoj inicijativi imali podršku drugih youtubera i njihovih pratilaca? Smatram kod normalnih ljudi i normalnih pratilaca da bi se imala podrška. Mislim, kod onih ljudi koji zagovaraju nešto normalno, ljudsko, normalne međuljudske odnose, bez svađa, bez zlobe, bez ovoga, bez onoga. Mislim da bi kod takvih itekako došlo. Ne sviđa mi se što u zadnjih par dana ulaze previše u privatnost porodica, Meliha Babanović, Amela, ponižavanje žena samo što imaju drugčije obrazovanje, drugi način života. Pa jeste, nažalost ima i toga. Ima i toga poprilično, znači žene se ponižavaju zato što režu sjeku drva, zato što su trudne, zato što rađaju djecu, što ovo, što ono. Mnogi takozvani, hajmo reći, aman zaman youtuberi koji analiziraju, komentatori, to nećemo nazvati istraživačima, novinarno, to ćemo nazvati komentatorima zato što subjektivno nastupaju. Znači, pa dođu pa vrijeđaju žene koje nema ko da zaštiti i tako dalje i tako dalje. Jako ružno. I smatram iz te strane da bi i takve trebalo sankcionisati na određeni način, upozoriti da to ne rade i da ukoliko to nastave, znači da se snosi posljedice. Eto, to je to. Ok, kritikovati, ali baš prelaze granicu i oni što su skoro bili normalni. Pa dobro, ne možete vi biti normalan cijelo vrijeme, biti u toj kolotečini koja sipa otrov, a da ostanete nedodinuti. To je nemoguće, vjerujte mi. To je nemoguće, prema tome, Boga mi se otego ovaj live. Znači, Raja, to je bilo to otprilike. Znači, evo, inicijativa je pokrenuta. Znači, da se što veći broj. Ja znam da će sad nakon ovoga krenuti masovne prijave na moj kanal, ko što je ranije bilo. Međutim, neka znaju odmah ti hejteri, mene monetizacija ne interesuje, neću podnositi zahtjev više za monetizaciju, ali ću snimati, raditi i praviti. Znači, i pozivati na ujedinjenje. Znači, pozivat ću, slušam vas evo dugo i ništa ne shvatam. Ne moraš ni da shvataš, ne traži niko od tebe, vjerujem, ako nisi dovoljno pametna, ja ti ne mogu crtati. Znači, pozivam na tu određenu skupinu da se konsolidujemo, znači i da krenemo sa rušenjem i gašenjem pojedinih kanala koji šire mržnju i defetizam po YouTube. Eto, kratko i jasno. Realno ideš na blok, tako, zato što mlatiš gluposti, idi tamo negdje dalje. Raja, znači, to bi bilo to. Mi vas ovim putem srdačno selamimo i pozdravljamo, čujemo se i vidimo. Zašto ljudi mrze jedni druge, to je bilo dobro. Zajednica, evo zajednica. Evo zajednica prije 3 sata. Da Bog da pocrkali u najgorim mukama svi oni koji čine zulum i nepravdu meni i mojoj porodici. Da Bog da pocrkali u najgorim mukama prije 3 sata. Krenuo je obračun. Ovo smo gledali, ja mislim. Šta nismo gledali? Čak ni tu. Znači, dovoljno je da mi u inbox na kanal Dijasporas Bošnjak, znači na Facebook profil Dijasporas Bošnjak, u inbox dovoljno je da mi pošaljete poruku, da se priključujete ovom projektu, da želite da učestvujete i sva naša komunikacija. Čak ne morate da mi pošaljete ni zahtjev za prijateljstvo.
Čak ni to ne morate, ni zahtjev za prijateljstvo mi ne morate poslati na Dijasporas Bošnjak da ne biste padali u oči. Eto. Ako je to puno što ja tražim od vas, onda ste vi ljudi zaista bezvrijedni, niste vrijedni ničije pažnje i treba da vam se, što god da vam se dešava, neka vam se dešava. Ako niste u stanju, znači da podržite anonimno ovaj jedan razuman projekat. Eto, čuli. Znači, vaše bi samo bilo u šaju da dobijete u inbox poruku da treba prijaviti određeni kanal sa određenim sadržajem, da to uradite anonimno i to je to. Znači, niko ne zna za to. Apsolutno niko ne zna za to. Samo vi. Samo vi znate. Čak ni vlasnik tog kanala neće znati. Vidjet će on da mu se nešto loše dešava, ali neće znati. Prema tome, nema bojazni, nemojte se bojati. Ako se i toga bojite, ljudi moji, onda niste vrijedni ničega. Onda ste totalno bezvrijedni ljudi. Vjerujte mi, onda ste niko i ništa. Ako niste toliko u stanju da doprinesete široj društvenoj zajednici. Opet vam kažem, ponavljam, ja ne želim. Dobro, u redu, robokar, koli, ne razumijemo ruski jezik, džaba pišeš na ruskom. Ponavljam, znači, nije nam cilj apsolutno nikome da se svetimo, nikome zlo da nanosimo. Apsolutno. Znači, želimo samo da damo svoj doprinos u popravljanju stanja na YouTube sceni, u kreiranju boljeg ambijenta na YouTube sceni. Nadam se da me u potpunosti razumijete šta hoću da vam kažem. Želimo dakle da doprinesemo u popravljanju situacije na YouTube sceni. Tako da vaše, znači, samo pazite, kad to kažem već se određeni broj korisnika javio, prihvatio, odlučio da pomogne. Vjerujte mi, ja tu najviše posla imam i najveću odgovornost i najveća pažnja je na meni. Znači, ako bi ko trebao da se boji, ja bi se trebao bojati. Ali eto, ja se ne bojim. Ti si harambaša naš. Ti si naš harambaša. I to je to. Ono što mi je propisano, to će biti. Ja sam sa tim zadovoljan i to je to. Znači, eto. Znači, vaše samo, znači, kad dobijete poruku u inbox, putem Facebook profila, nemojte mi oni vađenja, ja nemam Facebook profila, nemojte mi ti petljanja, laganja, ja to ne volim, ja to mrzim, vjerujte. Ko hoće i želi da doprinese, da učestvuje, on će začas napraviti Facebook profil i poslati mi poruku u inbox na Dijasporas Bošnjak. To je ništa lakše od toga. Prema tome, nemojte ljudi da se lažemo, djeca nismo, te sitnije, glupe, laži, prevare, to kod mene ne prolazi, vjerujte. Ja ne tražim ni od koga nazov, nešto ti moraš, te ovo, to. Ne tražim novac, ne tražim ništa, apsolutno ja ništa ne tražim. Znači, tražim, meni je svakako dobro, hvala dragom Bogu, ja živim u Njemačkoj, imam finu platu, imam finu porodicu, to vidite i sami. Da li reći to ili šutiti dalje i samo, neću reći. Iz naših druženja, ovog onoga, vidite s kim imate posla. Znači, ja živim jednim, hvala dragom Bogu, lijepim, ugodnim životom, prijatnim životom. Prema tome, svima vama to više treba nego meni, vjerujte mi. Svima vama. Znači, tražim samo da se ujedinimo na jednoj zajedničkoj ideji, znači na popravku stanja. Da, evo, kako smo počeli pričati o ovim stvarima, sve vas manje ima hrabrosti čak i da komentarišu. Nemaju ljudi čak hrabrosti ni da komentarišu, da iznesu svoje mišljenje. Ja ne znam zašto se ljudi boje. Ja bi to rekao, ali sramota me, stid me, neugodno mi, ali bolje je prešutiti. Čega se boje toliko? Zašto se ljudi jednostavno povlače u sebe, povlače se u tu neku... Šta im to predstavlja, nije mi jasno. Šta je... Malo mi fali da kažem, ne znam. Koja je to sila koja natjera ljude da se povuku među četiri... Tu smo.
DNS probe has finished, started, retrieving, resetting. Ali uglavnom tu smo. Evo viš chat puku, et viš. Evo, kad pukne... Kolačić je dobar. Znači, ponavljam. Meni nije cilj da okupim grupu ljudi Hoće me nešto koja će žigat, biti osvetoljubiva, koja će se nekome svijetiti, nanositi zlo i šta ti ja znam, samo zato, on je tad, treba, ne. Nikako, to nikako. A da imaš pojedinaca koje trebate kako sankcionisati, to svi vi znate, vrlo dobro. To vi svi vrlo dobro znate. Ne morate to meni priznati, dovoljno je sami sebi. Da priznate, da kažete, pa jeste vola onaj dijasporac je u pravu, taj i taj konstantno radi to i to, ni se zna ko je ni šta je. Taj i taj radi, ni se zna ko je ni šta je. Taj i taj vrijeđa žene, vrijeđa djecu, omalovažava, psuje, ovo, ono. Da ja njemu nađem odjavnu pjesmu pa ću mu reći. Moram mu reći jer ne mogu mu prešutiti. Vjerujte mi, znači svakakvi ljudi ima, svakako se zlo nakotilo među nama. Bukvalno, svakako se zlo nakotilo među nama. I mislim da bi bilo vrijeme da mi nešto kao zajednica poduzmemo po tom pitanju. Tako je, vidi. Ono jest to tačno. Da trebaju se ljudi ujediniti. I da treba postojati ta skupina, kraj live-a, sam da mu kažem, pa ću mu pustiti pjesmu odavno. Ono treba to i sve to jest tako. I treba da postoji jedna respektabilna skupina kanala koja će se pobrinuti da kada neko radi nešto loše, da ga zaustavi. I to bi stvarno trebalo tako. Međutim, to mi dijasporac već imamo, ako nisi upratio. I ne treba nam dvoje. I hvala ti na gledanju i na ovom svemu, ali već to postoji. Vidi ga.